Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Well, I wish all of you are in good condition. Are you ready for the lesson today? Okay. Let me ask you a question before we start the lesson. You see on the screen, what kind of text is that? Do you know it? Okay, good. Procedure text. Last meeting, you have learned about what? Do you remember? Good. The structure of procedure text. Last meeting, you have learned about the structure of procedure text. But today, you have learned about the language feature of procedure text. Language feature means ciri kebahasaan. So the learning goal today is the students are able to analyze the language feature of procedure text. What is it, students? The language feature of procedure text. Ciri kebahasaan prosedur teks. Okay, let's see. The language feature of procedure text. First, use amount in cooking recipe or in guidance of making something. Use amount in cooking recipe or in guidance of making something. Menggunakan amount, jumlah, amount, ya. For example, okay, 2 cups of cooked rice, 5 chilies or more, 1 clove of garlic, 2 onions, 2 tablespoons of butter, 1 egg slightly beaten, soy sauce and salt. So those are the ingredients how to make spicy fried rice. Okay. Nah, use amount menggunakan jumlah. For example, 2 cups of cooked rice, 5 chilies or more, 1 clove, 2 onions, 2 tablespoons, 1 egg. Yang bercetak biru itu adalah show the amount, menunjukkan jumlah. Amount, jumlah. 2 cups, 5 chilies, 5, 1, 2 tablespoons, 1 egg. So, show the amounts, menunjukkan jumlah adalah 2 cups, kemudian 5, and 1 clove, 1 siung bawang putih, 2 onions, 2 bawang merah, jadi 2 itu menunjukkan amount, jumlah. 2 tablespoons, 2 sendok makan of butter, jadi 2 sendok makan termasuk adalah amount, ya. In the exercise, you must analyze the amount of the procedure text. Kamu nanti akan mengidentifikasi atau menganalisa yang tentang amount atau jumlah yang nampak di dalam teks atau yang digunakan dalam teks. Okay? And then the second, use simple present tense. Yeah, use simple present tense. So, in this procedure text, the language feature, the example use of the simple present tense, penggunaan simple present tense. Di sini contohnya di dalam step langkah-langkah ada first, puree the garlic, onion, and chilies with the help of pestle, or you can use blender as an alternative way. Okay. Jadi pertama, haluskan atau tumbuk garlic, onion, bawang putih, bawang merah, lombok dengan help of pestle. Help of pestle itu ulek-ulek, ya. Or you can use blender atau bisa menggunakan blender. Next, heat the butter on frying pan. And then panaskan mentega dalam wajan atau penggorengan, and wait for a while until it's melted. Tunggu sampai meleleh. Then pour the puree seasoning and stir fry. Kemudian tuangkan puree seasoning, itu adalah bumbu yang sudah dihaluskan. Tadi puree itu haluskan, ya. And then after that
add the slightly beaten egg and mix it well. Tambahkan telur yang sudah dikocok, kemudian campurkan ke dalamnya. Next, add salt and soybean. Masukkan garam dan kecap. Soy sauce, it's ketchup. Soy sauce, ya. And then pour the cooked rice and mix them well. Kemudian tuangkan cooked rice, itu nasi yang sudah dimasak, jadi bukan beras tapi sudah berupa nasi. And mix them well, dan campurkan dengan baik. Check the taste whether it's tasty enough or not. Periksa atau cicipi apakah rasanya sudah enak atau belum. Add salt if it's less salty. Finally, the spicy simple fried rice is ready to serve. Nah, ini penggunaan simple present tense itu yang bercetak huruf merah, ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan simple present tense. Jadi verbs. The use of verbs. Sekali lagi, the use of verbs. Penggunaan kata kerja yang menunjukkan simple present tense atau waktu sekarang, ya. Puree itu haluskan, tumbuklah. Use, gunakan. Heat, panaskan. Wait for, tunggu. Pour, tuangkan. Add, tambahkan. Mix, campurkan. Add, tambahkan, ya. Ada pour, check, and add itu adalah menunjukkan bentuk sekarang atau kerja bentuk pertama or verb. Okay, understand? Jadi nanti kalau kalian disuruh mengidentifikasi kata-kata kerja yang menunjukkan simple present tense, kamu bisa jawab kalau teksnya seperti ini: puree, heat, pour, jadi yang bercetak merah. Oke, itu kata kerja verb. Show simple present tense. Good. Next, language feature. The third language feature, use often imperative sentence, sering menggunakan kalimat perintah, ya. Oke, that's imperative sentences. Ada di steps atau method, ya. How to make spicy fried rice. First, puree garlic, onion, and chilies, and blah blah blah. And the second, heat the batter on frying pan and wait for a while until it's melted. Pour the puree seasoning and stir fry. Stir fry itu menumis, ya. Tumislah. After that, add the slightly beaten egg and mix it well. Next, add salt and soy sauce. And then pour the cooked rice and mix them well. Check the taste whether it's tasty enough or not. Add salt if it's less salty. Okay, the underlined sentences are imperative sentences. Jadi kalimat yang digarisbawahi itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah diawali dengan kata kerja bentuk pertama. Infinitive, kata kerja dasar. Jadi itu yang digarisbawahi, puree the garlic. Berarti itu ada kalimat perintah diminta untuk menghaluskan garlic, onion, and chili. Heat the batter on frying pan. Berarti disuruh panaskan mentega di penggorengan. Wait for, tunggulah. Nah itu. Pour the puree seasoning. Tuangkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. And stir fry, dan tumislah, dan seterusnya. Jadi yang underline sentences are imperative sentences atau kalimat perintah. Jadi nanti kalau ada disuruh analyze the imperative sentences, you write, kamu tulis yang kalimat perintah diawali dengan kata kerja bentuk pertama. Okay? Understand? Clear? Okay, the next language feature, use mostly expression or words dealing with recipe or manual. Yaitu pada procedure text itu banyak menggunakan kata-kata yang ada hubungannya dengan masakan atau buku petunjuk penggunaan atau panduan penggunaan mengoperasikan sesuatu atau membuat sesuatu, ya. Kalau tadi di stepnya tadi ada kata-kata yang hubungannya dengan masak-memasak atau cooking recipe, seperti stir fry, tumislah, ya, mix it well,
campurkan dengan baik. Nah, itu termasuk sudah menggunakan kata-kata yang ada hubungannya dengan cooking recipe. The last, use temporal conjunction such as first, second, then, next, finally, after that, maybe, last. Itu adalah termasuk namanya temporal conjunction, penghubung, kata penghubung antara event yang satunya dan event berikutnya. Kegiatan yang satunya dan kegiatan seterusnya itu adalah namanya temporal conjunction. Ya. Oke. Let's see the example. Okay, temporal conjunction used in procedure text. For example, first, next, then, after that, next, and then finally. So in this recipe, the text use the temporal conjunction such as first, next, then, after that, next, and then. First pertama, next berikutnya, then berikutnya, after that setelah itu. Nah, bisa menggunakan kata first, second, third, itu juga termasuk temporal conjunction, ya. First, second, third, fourth, finally, last, itu termasuk temporal conjunction. Jadi nanti kalau ada tugas disuruh menganalisa, analyze the temporal conjunction in the procedure text, maka kamu cari yang kata-kata seperti first, next, second, third, then, after that, finally, last. Okay, understand? Okay, next. I think you can go on with the exercise. Thanks for pay attention the materials that I have given, and then don't forget to practice analyzing the language feature of procedure text in activity 6. Jangan lupa berlatih menganalisa ciri kebahasaan text procedure in activity 6. Ya, setelah ini kalian mengerjakan latihan atau practice, ya. It is very good for you to understand more about the language feature used in procedure text in activity 6. Okay? Thank you. Get success. Selamat belajar. Get fun learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.